हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे इसम नकीरा के बारे में। कल के वीडियो में पढ़े थे हम लोग इसम के बारे में, इसम की किस्में, फिर जामिद की किस्में, और आज फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इसम नकीरा के बारे में। ठीक, तो इसम नकीरा किसको कहते हैं? इसम नकीरा वह इसम है जिससे एक तरह की बहुत सी चीज़ों का नाम समझा जाए, एक तरह की बहुत सी चीज़ों का नाम समझी जाए, यानी एक ही तरह का नाम हो। ठीक, जैसे कलम, अगर हम कलम कह ले तो कलम का मतलब होता है, प्यारे भाइयों, कलम का मतलब होता है, क्या सिर्फ एक ही कलम को कहेंगे? नहीं, दुनिया में जितने भी प्रकार के कलम है सबको कलम ही कहा जाएगा। इसलिए कहा एक तरह की बहुत सी चीज़ों का नाम को ही इसमें नकरा कहते हैं। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। अब कहते हैं फिर इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की 7 किस्में हैं। अब इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इसमें ज़ात, इसमें सिफात, इसमें कैफियत, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, और इसमें तादाद कितने हैं? 7 है। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें सिफात, नंबर 3 इसमें कैफियत, और नंबर 4 इसमें इस्तिफ़हाम, नंबर 5 इसमें मुसग्गर, नंबर 6 इसमें मुकब्बर, नंबर 7 इसमें तादाद। आइए अब फिर हम सबके बारे में पढ़ते हैं। इसमें ज़ात किसको कहते हैं? इसमें ज़ात वह इसमें नकिरा है, इसमें ज़ात वह इसमें नकिरा है जिसका ज़ाहिरी वजूद हो और दूसरी चीज से अलग हो। क्या बोले? इसमें ज़ात वह इसमें नकिरा है जिसका ज़ाहिरी वजूद हो और दूसरी चीज से अलग हो। यानी जैसे किताब, किताब का मतलब क्या है? कोई भी प्रकार का किताब हो, किताब का मतलब किताब ही होगा, कॉपी नहीं होगा। इसलिए कहा कि दूसरे चीज से अलग हो। किताब कहेंगे तो कॉपी नहीं होगा, कलम नहीं होगा। अगर हम कलम कह दें तो क्या किताब हो सकता है? नहीं हो सकता है। दुनिया में जितने भी प्रकार के कलम हो, कलम ही होगा, कलम ही होगा। कलम कहने से हमारा किताब नहीं होगा। इसलिए कहा कि दूसरी चीज से अलग हो, बिल्कुल अलग है। आदमी कहेंगे तो जानवर थोड़ी होगा, जानवर से अलग है आदमी। इसीलिए कहा दूसरी चीज से बिल्कुल ही अलग है। और इसमें सिफत किसको कहेंगे? इसमें सिफत वह इसमें नकिरा है, वह इसमें नकिरा है जो मालूम हो कि वह चीज कैसी है। क्या बोले? कि इसमें सिफत वह इसमें नकिरा है जिससे किसी चीज की सिफत मालूम हो, किसी चीज की सिफत मालूम हो कि वह चीज कैसी है, यानी किसी चीज के बारे में मालूम हो, कोई अच्छा है, बुरा है, खराब है। ठीक, तो वो उसकी सिफत है, उसके बारे में मालूम करना ही इसमें सिफत है। जैसे लाल, बड़ा। अब कहेंगे एक कपड़ा है, मान लीजिए एक मार्कर है, तब ये मार्कर है, इसकी सिफत क्या है दी? अगर हम कहेंगे कि एक मार्कर है जो व्हाइट बोर्ड पर लिखता है और इस मार्कर का जो लिखा हुआ है उसको मिटाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक मार्कर है जो कि ब्लू है। एक मार्कर क्या है? ब्लू मार्कर है। तो ये मार्कर जो ब्लू है, ठीक, इसका जो ढक्कन ब्लू है, तो ये ब्लू क्या है? उसकी सिफत है, या ये ब्लू लिखता है तो क्या ये इसकी सिफत है? क्या है? सिफत है। तो इसी को कहते हैं सिफत, किसी चीज के बारे में मालूम करना। अगर हम कह दे कि कोई आदमी अच्छा है, कोई आदमी है, अगर हम कह दे किसी का नाम लेके, मान लीजिए जायद, जायद क्या है? अच्छा है। अकरम क्या है? काला है। तो अकरम का काला होना उसकी ये सिफत है, और जायद का अच्छा होना उसकी ये सिफत है। अगर हम कह दे बच्चा छोटा है, तो बच्चा का छोटापन ही उसका सिफत है। ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे 3 नंबर, इसमें कैफियत। इसमें कैफियत किसको कहते हैं? वह इसमें नकरा जिससे कोई कैफियत मालूम हो, जिससे जिससे कोई कैफियत मालूम है, नहीं उसकी कैफियत मतलब उसके हालात मालूम हो, उसके हालात मालूम हो। जैसे बीमार आदमी, तो उसके हालात क्या है जी? वो अभी किस हाल में है? बीमार में है, बीमारी की हालत में है। अगर हम कह दें कि बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? यही सब तो कैफियत है। वो उसकी कैफियत क्या है? वो किस हाल में है? वो अभी जवानी के हालत में है, वो अभी बुढ़ापे के हालत में है, यानी कि वो अभी जवानी की उम्र में है, अभी बुढ़ापे की उम्र में, बच्चे की उम्र में, उसको बचपना कहेंगे। तो इसी को कहते हैं कैफियत, किसी की हालात या कैफियत के बारे में पता करना। ठीक, अब चौथा नंबर क्या है? इसमें इस्तिफहाम।
اس میں استفہام کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ اس میں نکرہ ہے جس کے ذریعے کچھ دریافت کیا جائے، جس کے ذریعے کچھ دریافت کیا جائے۔ استفہام سمپل یہ سمجھیے جس کو ہم لوگ سوال کہتے ہیں، کوشچن مارک، جس کو کوشچن مارک کہتے ہیں، سوالیہ جملہ جس سے کچھ دریافت کیا جائے۔ جیسے کون، کوشچن مارک کون۔ اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں آدمی کل آیا تھا، ہم نے کیا کوشچن کیا کہ کون تھا وہ، یا وہ کون آیا تھا، تو یہ کیا کیا جائے؟ استفہام کا مطلب سوال کرنا، دریافت کرنا، ٹھیک۔ جیسے کون، کب، کب جاؤ گے، کب جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، تو یہ ایک سوال ہے، ٹھیک، اسی کو استفہام کہتے ہیں۔ اور اس میں مصغر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں مصغر وہ اس میں نکرہ جس سے کسی اسم کی چھوٹائی معلوم ہو، کسی اسم کی چھوٹائی معلوم ہو۔ جیسے دریچہ، ڈبیا، پٹیا، بٹیا، ٹھیک، دریچہ، ڈبیا، بٹیا، باغیچہ، یہ باغچہ، باغیچہ کا باغچہ، یہ سب کیا ہے؟ اس کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کی چھوٹی سی لڑکی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک بٹیا ہے، میری 2 بٹیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا پن کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اس میں مصغر۔ اور اس میں مکبر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بڑائی ظاہر ہو، بڑائی کس کو کہیں گے؟ جیسے اس میں مکبر وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی اسم کی بڑائی ظاہر ہو، جس سے کسی اسم کی بڑائی ظاہر ہو۔ جیسے شاہکار، شاہکار کیا ہوگا؟ شاہ مطلب دنیا، شاہکار۔ اسی طرح شاہراہ، شاہراہ، تو یہ سب کیا ہے؟ کسی کے بڑک پن کو بتاتا ہے۔ جیسے بزرگ، بہت بڑے آدمی، تو یہ کیا ہے؟ بڑک پن بتاتا ہے۔ اس میں تعداد کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے اس میں تعداد وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی اسم کی گنتی معلوم ہو، جس سے کسی اسم کی گنتی معلوم ہو۔ اس میں تعداد کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی اسم کی گنتی معلوم ہو۔ اور اسم کی گنتی کیسے معلوم ہوگا جی؟ جیسے 2 آدمی، 2 بکری، 2 گھوڑا، 2 ہاتھی، یہ سب کیا ہے جی؟ وہ اسی کو کہتے ہیں اس میں تعداد، یعنی 100، 1000، 10، 12، 14، 15، یہ سب کیا ہے؟ اس میں تعداد ہے۔ سب اس میں تعداد جتنے بھی گنتی میں آئے گا اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں تعداد۔ تعداد کا مطلب ہوتا ہے یہ عدد کی جمع ہے، اور عدد کا معنی ہے گنتی، عدد کا معنی ہے گنتی، صحیح سے سمجھ جائیے، عدد کا معنی ہے گنتی، تعداد عدد کی جمع ہے، اور اسی کو کہتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی گنتی، اسم کی گنتی کو معلوم کرنا۔ جیسے 10 آدمی، 12 کنٹل، 10 کیلا، 20 گھر، یہ سب کیا ہے؟ عدد ہے۔ تو عدد کس کو کہتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے، اور اسی کو اس میں تعداد کہتے ہیں، عدد کی جمع ہے۔ یار دوستو آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے، تو چلیے پھر سے میں ایک سرسری دہرا لیتا ہوں کہ اسم کی کتنی قسم ہے؟ اسم کی 7 قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ اس میں ذات، اس میں صفات، اس میں کیفیت، اس میں استفہام، اس میں مصغر، اس میں مکبر، اور اس میں تعداد۔ اتنا تو آپ یاد کر لیں گے، ٹھیک۔ یہ امید ہے کہ آپ یہ پوری ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک۔ اگر آپ پوری ویڈیو سمجھ گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے اور سب اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بہار DLED کے لیے ہے، جو آپ کے لیے چند ہی دنوں کے اندر میں، یعنی کہ سم تھنگ 30 تاریخ تک کے اندر میں آپ کا انٹرانس ایگزام ہونے والا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اس میں معرفہ کو لے کر۔